नमस्कार जय आरसीएफ गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज गुरुकुल को बहुत बढ़िया भाव एंजॉय आम कले। तो मु भावुली कि आज एत समय आज गुरुकुल चलला आज फास्ट टाइम गोटे हिस्ट्री क्रिएट हैला कि गुरुकुल केवे एते समय चलेनी गुरुकुल 7:30 किंबा मैक्सिमम 2-3 मिनिट एक्स्ट्रा है सरी जाए। किंतु आज जेहेतु गुड डॉट र थिला सबुठ बड़ कथा हଉଛି ଖାଇବାର ଏତେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ବୋଧେ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଟାଇମ ନେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଲ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଲା ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ବିଜି ରହିଯାଇଥିବେ ତ ଆଉ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କର ବି ଫୋନ ଆସିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଉ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ଆମେ ନ ନେଇକି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି ଆଜିର ଅନୁଭୂତି କଣ ଆଉ ଆ, ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି। ଆଜି ଆରତୀ ବାପାଙ୍କର ରୋଲ ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆରତୀ ବାପା ନା ବହୁତ ଡକା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ଆଳୁ ପରଟା ଯୋଉ ରିସେପ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧ। ମୁଁ ଆଜି କହିସାରିଲିଣି ଆମେ ଆଳୁ ପରଟା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଳୁ ପରଟା ତିଆରି ତା ସହିତ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡା ଆଇଟମ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏତେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଯେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। କାରଣ ଗୁଡଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ଦବ, ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିନଟା ଆମେ ଯଦି ସେୟାର କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି ହେବା ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଆଜିର ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରୋଟେଜ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଆଜ ପକଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତ ପିଆଜ ଆମେ ତ ଖାଉନା। ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ପିଆଜ ବି ମନା କଲେ ନା ପିଆଜକୁ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଆ। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟେଜ ଆମକୁ ଆଳୁ ଆଳୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଜ କରିଛନ୍ତି ପରଟା, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଓଭର ଟୁ ଶତପତି ବାବୁ। ओके थैंक यू भाई। नहीं दीटी कथा जो बहुत बढ़िया रहिला कि फास्ट ऑफ कथा जे आमे केवल खाइबार टेस्ट को बढ़ेवा सहित ता सहित आम हेल्थ को भी ध्यान दबा निहाती दरकार। एटा होची बहुत बड़ कथा। आ काली एक्चुअली आरती पांग सहित मिसथिली से कहले कि बिना प्याज रसुण, तो बिना प्याज रसुण भी हेंगु पकई की भी हेई पारला बहुत बढ़िया कथा। अपा कोंदु आपण अनमिट तो अच्छी कोंदु। ଜୟ ଆସି ଜୟ ହରିଶିଆନ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ରେସିପି କହିଲେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଲି, ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟିଜକୁ ଦେଇକିରି ବଏଲ କଲେ, ଆମେ ଏମିତି ବି ଅଲଗା ପ୍ରୋଟିଜକୁ ବଏଲ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଆସାନ ହବ ଚକଡ଼ିଲା ବେଳକୁ। ସେ ତାକୁ ସିଝାଇକି ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ଚକଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ନା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ମାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ମାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ओके ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଲି। ए जो लिंक आसीची ये जो लिंक आसीथिला सेथरे से लिंक रे हमें जाइकी हमें तार ମୁଁ ଆଜି रेसिपी ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି ଭାବୁଛି। हाँ ନାଇଁ रेजिस्ट्रेशन कर सारला परे तो तापरे हमें आउरी भलो किछि हेई परिबो। ओके ହେଲେ ଆମେ ବି ସଜେସନ ତାକୁ ବି ଦେଇପାରୁ। ସିଏ ସେଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଠୁ ବେଟର ସେଫ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ओके ମୋ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆରତୀ ବାବୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ପ୍ରୋଟିଜ କଟଲେଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ପନିର ଦେଇ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଆମେ 8 ପିସ୍ ପ୍ରୋଟିଜ ନବା, ତାକୁ ବଏଲ କରିବା କୁକରରେ। ବଏଲ କରିକି ତାକୁ କଣ କରିବା, ଆମେ ପାଣିକି ଛାଣିଦବା ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଛାଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ଇଏ କରିଦବା, କଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବା ଦରଦରା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ବେସନ ଦେଇଦବା 1 କପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ସିଏ ଯୋଉ ମସଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆଡ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଡୋ ବନେଇଦବା। ଡୋ ବନେଇ ଦେଇ ଆମେ ଯେମିତି କାକେରା ପିଠା ଗଢୁଛେ ସେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଗଢିବା। ଗଢି ଦେଇ ତା ଭିତରେ ପନିର କି ଆମେ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇକିରି ତା ଭିତରେ ପନିରଟାକୁ ଆଗରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ କରିଦବା।
लंका गुंड टिके लुण टिके हेल्थ गार्ड ऑयल देकिरी गोलेकी रखिदबा ताकू खंडे खंडे ता भीतर देकिरी सिलिंडर साइज रो करिकिरी आमे कटलेट करिकी मु तांकू रेसिपी छाड़ीबी से देखिबे। ओके बहुत बढ़िया मैरिनेट करिया कारण ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ ସାହୁ ଭାଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହୁଁ। ସାହୁ ଭାଇ हाँ ଆଜ୍ଞା କୁହ। पर्सनली एक्चुअली सब ନା ବାଲିଯାତ୍ରା अपा ଅଛି अपा ଶୁଣନ୍ତୁ शुणु अपा शुणु ବାଲିଯାତ୍ରା एक्चुअली पर्सनली जहाँ अनुरोध करिया कथा परे करिया कारण आज समय बहुत कम अछि आमे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା पर्सनली फोन करके भी कथा हेइ परिबा। ओके सुकांत बाबू आपनक अनुभूति आजिर विचार आपनकर कोन टिके शॉर्ट रे कहबे कारण आज समय बहुत हे गलानी। ओके सुकांत बाबू प्रवीणा मैडम ସାର୍ ଜୟ ଆର୍ସିଏମ୍ जय जय श्री आज्ञा। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସକାଳେ ସାର୍ ମୁଁ ସେ ଗୁଡ୍ ଡଟ୍ ର ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି। ओके ସେ ହନି ଗୁଡ୍ ଡଟ୍ ର ଚା ଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ସବୁ ରେସିପି ଲେଖିକି ରଖିଛି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେଟା ସବୁ ତ ଆମର ଏମିତି କମନ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରୋଟିସ୍ ଟା ଭିତରେ ମିଶୁଛି ଆଉ ଡାଲି ପ୍ରୋଟିସ୍ ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଆଳୁରେ ବି ସାଧାରେ ଏମିତି କରୁ ଆଳୁ ନଡିଆ ଫଳିଆ ଦିଆ ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଇଏରେ କରୁ ଚପ୍ ଫପ୍ ସେମିତିଆ ଏ ପ୍ରୋଟିସ୍ ଟା ମିଶିଲା ଏଥର ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେଟା ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଚା ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ओके ओके थैंक यू ଗୁଡ୍ ଡଟ୍ କୁ ପୁରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଗୁଡ୍ ଡଟ୍। ओके ओके ଏତେ ଆଉ ଦିନରେ ଥରେ କଣ ଆପଣ 2-3 ଥର ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବି ସେ ଚା ପିଇବାକୁ ଆଉ ଏ ଚା ବି ଛାଡିଦେବେ ଏତେ ओके ଟେଷ୍ଟି थैंक यू ଲାଗିଲା। ओके थैंक यू मैम कार्तिक बाबू ଥ୍ୟାଙ୍କ कुहतु ୟୁ। कार्तिक बाबू कार्तिक बाबू अनम्यूट करो। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମରୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲିଣି ସେ ତ ମାନେ ନେଟ୍ ଆଜି କଣ ଏମିତି ହେଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମାନେ ଜଏନିଂ ହେଲା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଚାରିଆଡେ ମାଇକ୍ ବି ବାଜୁଛି କିଛି ମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣା ହଉନି ଯୁଆଡେ ଯିବ ସିଆଡେ ମାଇକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ओके ଘରେ ଥିଲି थैंक ଯେ यू ନେଟ୍ ଆସିଲାନି ପାଖାପାଖି 7:30 ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲିଣି କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି नहीं ସାର୍ आज ଲାଗିଛି आज एक्चुअली ଚେଷ୍ଟାକୁ लेट କରିବା ପାଇଁ लेट रे स्टार्ट हैला कारण गुरुकुल एबे सरिला ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା गुरुकुल आपण नथिले बोधे ठीक अछि गुरुकुल ले जॉइन करंतु। ओके आकाश जीएसएम सर नमस्कार सर आज जो मीटिंग थिला गुड डॉट विषय प्रोटीजिस रे आमे तो केवल प्रोटीज को कषा करी तरकारी करी खाउथुलु आज जो गोटे नुआ रेसिपी देखा मिलला ककलेट जो तयारी हैला आउ हमर गुड डॉट प्रोटीज रे परोटा तयारी हैला आउ आमे जो आमे मीट जो खाउचंती लोक खाउचंती तो ता बदल रे मीट मार्केट को रिप्लेस करी आमे ए सब जिंस आनी परिबा। ओके थैंक यू नानी कोंतु जय आरसीएम शुभ सकाळ आज स्पेशल तो गुरुकुल मुख्य आसन था गुड डॉट को नहीं एवं आम प्रोटीज को नहीं केमती भल भल डिश बना जाई परिवो तारि उपरे आज चली एवं ये आमर प्रोटीज को नहीं बहुत प्रकार आइटम तैयारी करा जाई परिवो आउ ये स्पेशल ये आजिकर गुरुकुल थिला आरती मैडम आरती मैडम प्रवीणा मैडम जो माने के भल भल डिश बनाती बनईकी अन्य मान को सर्व करती तेणु आरती मैडम तो बहुत डिश बन जानती तेणु ये स्पेशल थिला आरती मैडम पे आज थैंक यू नानी नमस्कार धन्यवाद ना एटा तो पूरा आपण को आज थिला आपण भल भल डिश बनेकी अन्य मान को आप्यायित करिए आपण केबे आसंतु देखी जीवा हो रही धन्यवाद। ओके धन्यवाद जा हो आपण माने समस्ते अटेंडेंटली आज देखिचंती या द्वारा आमे सुस्थ भी रही परिबा भलरे रही परिबा आउ ता सहित आम खाद्य को भी बहुत बढ़िया टेस्टी भी करि परिबा। अच्छा सर को इनवाइट करिया सर चल सर वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार जय जय श्री गुड मॉर्निंग तो आज गुडडट प्रोग्राम सब होता ताको देखी मोर मन गोटे चिंता आसला आपण मान कथा शुणिक बहुत खुशी लगिला जे गोटे प्रोग्राम करवा से गुडडट प्रोडक्ट सब माने आरती मैडम तो बहुत बढ़िया करी तैयारी कर परछन से केतटा प्रोडक्ट तैयारी करके आनिबे
तापरे अन्य माने सब प्रोडक्ट मध्य जहा जो प्रकार सब टेक्निक सब जानी गुड डॉट रो सब आनिबे हम गोटे सेठी सब माने सब टेस्ट करबा निश्चय 8 तारिख आसतु 8 तारिख मीटिंग के आसतु सेठी सब प्रोडक्ट टेस्ट करू 8 तारिख बेला कोन आपनकर हबो किशोर प्रोग्राम हबो इसल परे हमें खाइबा सुनंतु मैडम सुनंतु ए जो प्रोग्राम करूचंती गोटे प्रोग्राम ऊपर फोकस करंतु ताहले भलो हबो गोटे प्रोग्राम रे दि चारटा मिसई देबे जदी लोकंकर माइंड डिस्टर्ब हो जिवो तेनो गोटे गुड डॉक्टर स्वतंत्र गुड डॉक्टर करबा स्वतंत्र किशोर स्वतंत्र न्यूट्रीचार्ज रो एमिति करंतु आ किछि मिसांतुनी माने प्रथम प्रथम आपण सब हला लोक संगठित होय गेले एबे लोकन को डिसिप्लिन अनुशासित करबा से माने माइंड रे जेमतिका गोटे जिनिस उपरे तांकर कंसंट्रेशन होची बड़ कथा फोकस जो कहंदी फोकस रहियो तेनु किशोर जदी करछन केवल किशोर आ किछि करबेनी किशोर उपरे फोकस करी करियो तो सेही बळी हमें गुड डॉक्टर गोटे प्रोग्राम करबा सेठी माने जदी हबो हमरो सेठी तयारी करी करबा किबा तयारी करी आनिबा किछि गोटे हम प्लानिंग करबा को प्रकार गोटे गुड डॉक्टर प्रोग्राम हो ठीक अछि आज आ के समय अछि कि के समय कहया पई हाँ सर अच्छी तो टाइम अच्छी किंतु टाइम भी ऑलरेडी गलानी कौन सर हाँ नहीं मोर से काली जो कथा कहतली कटिगला तो आज है नवेम्बर 2 तो एबे आमे ए 2-3 दिन भितरे हमर जो नवेम्बर मासर गोल सेटिंग करिया पई सब मने मने चिंता करबा आ डायरी रे लिखिबा मु आशा करे काली आपण माने निश्चित चिंता करिथिबे नवेम्बर मास रे कोन शेड्यूल कोन प्रहलाद जी माने मास आरंभ होला मात्र प्रहलाद जी संजीव जी फोन करबा आरंभ करिवे जे शेड्यूल बनाइए अपना टीम का शेड्यूल बनाइए सब तांकर कारण से हमर एटा 20 वर्ष रो हमर ए अनुभूति आमे सब शेड्यूल बनाउछु आमे मास रे कोन करिवु से आरंभ रु ही से करथुलु आरंभ रु ही हमर जे करथुलु से बिजनेस अल्प होइतला आमे आरंभ रु ही करथुलु जे एई मास रे कोन खाली गोटे मास नुए मन कर नवेम्बर नुए नवेम्बर पई हबो डिसेंबर पई हबो जनवरी पई हबो एमिति 2-3 मास रा आगो को मध्य शेड्यूल बना जाय तो आपण माने नवेम्बर मास रो शेड्यूल बनांतु माने कोन कोन करिवे नवेम्बर मास रो गोल भी तयारी करंतु कोन टारगेट तयारी करंतु जो काली कथा होतले जे अक्टोबर रु केमिति अधिका आपनकर बिजनेस जा हिची अक्टोबर ताटू केमिति अधिका हबो आपनकर टीम रे लेफ्ट साइड रे राइट साइड रे जो जो सब अछंती आपनकर टीम लीडर डेप्थ पर्यंत सेमानक सहित काउंसलिंग करंतु आपण माने तांको सहित काउंसलिंग करिले आपण मानकर बिजनेस बढ़िबो आपण प्रतिदिन तांको सहित काउंसलिंग करंतु आपनकर ए लेग रे बी लेग रे तांको सहित काउंसलिंग करंतु अक्टोबर रे बिजनेस केते हिची नवेम्बर रे हमें केते करबा ये सब करंतु ये सब जदी करिवे हमें एडा सब करू एबे भी करूची मोर जो जो लेवल रो लोक मो टीम रे सब लीडर माने अछंती शतपति सर सहित काउंसलिंग करूची सेपडा अशोक सर सहित काउंसलिंग करूची सेपडे सुरेंद्र सर मोर तापरे रॉयल्टी अचीवर एमन सहित भी काउंसलिंग करूची तो आपण माने भी सेही बळी काउंसलिंग करतो आपण ए लेग बी लेग रे अक्टोबर मास रे कोन बिजनेस करिसंती आ तांकोटू केते अधिका करिवे होम मीटिंग रो जूम मीटिंग रो ए सब रो करंतु आगो को हमर जो जो प्लान अछि जेमती हमर मार्च मास रे 3-4 रे भिलवाड़ा जिबार अछि तेनो जनवरी मास रे टिकट करिया डिसेंबर मास रे पैसा कलेक्शन करिया को पड़िबो 2 तारिख रे हबो एकेडमी 3 तारिख रे एकेडमी ट्रेनिंग हबो टीसी साबराजिंग करो 2 तारिख रे होली हुए तांकर होली रे होली खेलंती टीसीजी खेलंती हमर गोटे सौभाग्य हबो जे हम टीसीजी सहित समस्त मिसिक होली खेलिबा केते मजा लागिवो तो तापरे हमर तापर दिन हबो एकेडमी ट्रेनिंग हबो तापरे सेठी जो बदली जाईची आरसी माने आरसीएम वाइल्ड रो सब रूपरेखा सेगुडा को एन्जॉय करबा तापरे सेठी सब हमर जो फैक्ट्री अछि सेगुडा सब बुलाबुली करी देखिबा ये सब जो हबो मार्च मास पई तार टिकट करिया पड़िबो जनवरी 1 तारिख रे खोली जिवो 2 मास पूर्व तो जनवरी 1-2 रे खोली जिवो माने टिकट करिया पई बेस्ट हमर होची आपनकर एठू जो हमर अमृतसर टा जाउची 7:30 टा को आसी पहुंचीबो सेटा आगरा रे पहुंचीबो
ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାପର ଦିନ, ସେଇଠୁ ଆଗ୍ରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିଲେ ଭିଲୱାଡିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଅଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ କରି ଆମ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସବୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିକେଟ କରିବା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ତ କାଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସେମିନାର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ସେମିନାର ତ ଆମେ ସବୁ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ଠିକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ହଲଟା ଯୋଉଠି ହୁଏ ସବୁବେଳେ ସେ ଡେଟ୍ ସବୁ ପାଇଁ ଶରତ ପ୍ରଧାନ ଅଶୋକ ଭୂଇଁ ଏମାନେ ଯାଇକି ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲେ ଆରଥର, ପୁଣି ବଦଳିଗଲା, ପୁଣି କାଲି ଫାଇନାଲ କରିକି ପଠା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ 2026ରେ ଦିଟା ହବ DTW, ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ସଞ୍ଜୀବ ଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ DTW ହବ। ତାପରେ ଜୁନ ମାସରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ପୁରୀରେ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଜୁନରେ। ଆଉ ପୁଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ହବ କଣ ସଞ୍ଜୀବ ସାରଙ୍କର DTW। ଅର୍ଥାତ ଯୋଡେ DTW, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେବୃଆରୀରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ଆଉ ଜୁନରେ ହଉଛି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତା ଛଡା ସେମିନାର ସବୁ ହବ ଆମର ମାସ। ଏଇ ସବୁର କାଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା, ଆମର ଟିମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। 2026ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଡ ଆକାରରେ ଭିଜନ ନେଇକିରି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ତେଣୁ ଗୋଲ ହଉଛି ବଡ କଥା। ଗୋଲ ଯଦି ମଣିଷର ନଥିବ ତେଣୁ ରୋଲ କିଛି ନଥିବ। ବିସି ସାବରାଜୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ବିସି ସାବରାଜୀଙ୍କର 2-3ଟା ଟ୍ରେନିଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଲ ସେଟିଂ ଉପରେ ସିଏ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ ଉପରେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଉପରେ କହନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ ଉପରେ ବିସି ସାବରାଜୀଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି। ଲିଡରସିପ ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡା ଗୋଲ ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ସେଠି ଅଛି। ଗୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ଗୋଲ, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ସେଇ କଥା, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଲ ସେଟିଂ ଆମେ କରିବା। ଗୋଲ ସେଟିଂ ଖାଲି କଲେ ହବନି, ଯଦି ପ୍ଲାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଗୋଲ ସେଟିଂ ଗୋଟେ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲାନ ଯଦି ନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ କାମ ନିଜର ଟିମ ସହିତ କଣ କରିବା, ଗୋଲ ଟିମ ସହିତ ମିଶି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଟିମର, ଶତପଥୀ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଟିମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଲ ସେଟିଂ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଶତପଥୀ ସାର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଗୋଲ ସେଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ସହିତ ଯଦି ଗୋଲ ସେଟିଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ଗୋଲ ସେଟିଂ କରିବା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆଉ ଗୋଲ ସେଟିଂ କରି ସେଥିପାଇଁ କେମିତି କାମ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ତାଠୁ ବଡ କଥା। ଗୋଲ ସେଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି କାମ କେମିତି କରିବା। ଗୋଲଟା ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସେଟ୍ କଲା ପରେ, ତାପରେ କାମ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ, ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବଡ କଥା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ମତେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ ଲାଗେ, ଯେ ଗୋଲ ସେଟିଂ କରି ବହୁତ ସିରିୟସଲି କାମ କରି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଯଦି ଗୋଲ ଯୋଉଟା ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଯଦି ପୂରଣ ନହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରିଛୁ, କର୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟଲି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଲ ସେଟିଂ ନ କରିବା, ତାଠୁ ବଡି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ତାଠୁ ସବୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଉ ତାଠୁ ବଡି ଆମର ମାନେ କଣ କ୍ଷତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଲ ସେଟିଂ କରି ଗୋଲ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି କାମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଲ ସେଟିଂ କରିକି ମନକୁ ମନ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଲ ସେଟିଂ କରି କାମ ଯଦି ଆମେ ଠିକ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଲ ଯାହା ବା ଟାର୍ଗେଟ ଯାହା ନେଇଥିବା, ଆମେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ହୁଏତ କମିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାମ ନ କରିଥିବା, ଗୋଲ ସେଟିଂ ନ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିଡର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ମାନେ ନଭେମ୍ବରର ଗୋଲ ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଅଛି, କେବେ ଟାଇମ ତ ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କାଲି ଦେଖେଇବି ସେ ଡାଏରୀଟା, ସେ ଠାକୁର ବାହାର କରିକି। ମୁଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଡାଏରୀଟା ବି ଦେଖେଇଛି, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି ସେ ଡାଏରୀଟାକୁ। 2005 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିରେ, ମୁଁ ତ ଦିନ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆସେ, ରାତିରେ କଣ ହବ ନିଦ ହୁଏନି, ଭଲ ଶୋଇଥିବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ହେଇଥିବ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, ସବୁ ହଉ ମିଟି ମୁଟି ହେଇଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକିରି ପୁଣି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦିନ ସାରା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କରି ଲେଖି ଦେଇଥିଲି 1 crore ପ୍ଲସ ବିଜନେସ ହବ ବୋଲି।
ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବିଜନେସ କେତେ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 50-60 ହଜାର ବିଜନେस ହେଇଥିଲା, 60-70 ହଜାର ହେଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ 30-40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଜଏନ କରିଥିଲେ ଏ ଲେଗ ରେ, ବି ଲେଗ ରେ 8-10 ଜଣ କଣ ଥିଲେ ଏମିତିକା। ସେ ସମୟରେ ମତେ 1 ଲାख ପ୍ଲସ୍ 1 crore ପ୍ଲସ୍ ର ଗୋଟେ ଲେଖି ଡାଏରୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେଇଟା, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଏଥିରେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ମତେ ସେଇଟା ମାନେ ସାହସ ହେଲା, ସେଇଟା ମନେ ହୁଏ ଉପର ବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ସାହସ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ଡାଏରୀ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ 4 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ 8-9 ବେଳକୁ ମୋର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର ଏମରାଲ୍ଡ ରେ ଲକ୍ଷେ ଉପରେ, କୋଟିଏ ଉପରୁ ହେଇଗଲା, କୋଟିଏ ଉପରୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ 4 ବର୍ଷରେ ସେଇଟା 2,30,00,000 ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଜନେସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମାନେ ମନେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି ବୋଲି। ଆଉ ଦିନେ ସବୁ ଡାଏରୀ ଫାଏରୀ ସବୁ ସଜାସଜି କରି କଲା ବେଳକୁ ସେ ଡାଏରୀ ବାହାରିଲା 1 crore ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ରୁବି ହେଲିନି କାହିଁକି? ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, 2 କୋଟିର ବିଜନେସ ହେଲା, 2 କୋଟିରେ ତ ରୁବି ହବା କଥା ନା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ କୋଟିଏ, ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ କୋଟିଏ ହେଲେ ରୁବି। ମୋର ହେଲା 2,30,00,000 ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ 4 ଲକ୍ଷ କମିଗଲା। ତ ୟାକୁ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଯିବେ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ। ମନେ ମନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ଯେ ମୋର ଏହା ହବ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କହନ୍ତି। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଭାରି କଂକ୍ରିଟ ହବା କଥା। ମୁଁ ଲେଖିଲି କଣ 1 crore ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଲି, ହେଲା 1 crore ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, 2 crore ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲିନି ମୁଁ ରୁବି ହେବି କି, ମୁଁ ଷ୍ଟାର ରୁବି ହେବି କି, ମୁଁ କଣ ହେବି, ସେ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଲିନି। ତେଣୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ବା ଏଥିରେ ଗୋଲ ସେଟିଂ ରେ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏମିତିକା ବିଲ୍ଡିଂ ହବ, ମୋର ଏମିତି କାର ହବ, ମୋର ଏମିତି ହବ, ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବି, ଯେମିତି ବିସିଜି କହନ୍ତି ଏ କଥା। ବିସିଜି କହିଲେ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବି, 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ସେଇ କଥାଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 1 crore ର ବିଜନେସ ହବ। ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବାର ଥିଲା କଣ ଯେ ମୁଁ ପରେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲି, ସେଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ରୁବି ହେବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଥା ଗୁଡା ଯଦି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖିବାରେ କଣ କଷ୍ଟ କଣ? କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କଷ୍ଟ କଣ? ଡେୟାର ଟୁ ଡ୍ରିମ୍, ସାହସ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡେୟାର ଟୁ ଫେଲ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 2ଟା କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ମୁଁ ଏଇ 2ଟା କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଥିଙ୍କ, ହୋପ ଫର ଦି ବେଷ୍ଟ, ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦି ୱର୍ଷ୍ଟ। ମାନେ କଣ, ହୋପ ଫର ଦି ବେଷ୍ଟ, ବଡ ଆଶା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନହେଲା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ହୋଗା ଦେଖା ଯାଏଗା। କିନ୍ତୁ ବଡ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମନ ଭିତର କଥା, ଇଏ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖିବା କଥା। ଏଥିରେ କଣ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଇନ୍ସପିରେସନ କରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ମନେ ରଖିଛି, 20 ଆଗୁଆ ମନେ ରଖିଛି। କଣ ସେଟା ବି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଗତ ମାସରେ ଯାହା କରିଛେ, ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ କାମ ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରିବା। ଯଦି ଗତ ମାସରେ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପାଇବେ, ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ସେଇ କାମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସମୟ ଦବା, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାହେଲେ ଗତ ମାସରେ ଯାହା ପାଇଥିଲା ଏଇ ମାସରେ ସେୟା ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ବଡ ଆକାରରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବଡ ଆକାରରେ କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗତ ମାସରେ ମାନେ ଦିନକୁ 2-3ଟା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 2-3 ଜଣ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ଗତ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ 5 ଜଣ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ 10 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନା। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯଦି ଫୋନ ଫାନ ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶାରେ ଯାହା ହେଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସିନା ଏ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ କରିଲେ ଆମର ବିଜନେସ ବଢିବ। ଏଇଟା ଭାରି ସରଳ କଥା।
तो एकु जदि एटा किंतु बहुत पावरफुल कथा जदि जहाँ आमे करूथिले सेया आमे पाइबा ये गोटे यूनिवर्सल बाणी गोटे माने वेदवाक्य भली आ जदि आमे अधिका किसी चाहिबा ताले अधिका किसी कर हम ताले आम क्षेत्र रे कोन हमर अधिका कोन आमे नुवा लोकन सहित केते मिसी परिबा केते नुवा लोकन आमे नेटवर्क ना आमे होचे नेटवर्क आमर काम जमी टीचर काम पाठ पढ़ा डाक्तर काम सेवा करवा रोगी इंजीनियर काम इंजीनियर काम करवा बैंक काम जी चाकरी कर बैंक काम आमर काम कौन आम हूँ नेटवर्क आम काम हूँ नेटवर्क नेटवर्क माने आमे नुआ लोक सहित मिसवा नुआ लोक जॉइन करवा पुराना लोक जो मैंने अच्छा सहित संपर्क रखा मीटिंग रे बसवा जड़े आमे जो लेवल आपण मैंने अच्छा जो मैंने लेवल अच्छा आपणकर एवं आपणकर टीम रो सब काम होची प्रतिदिन होम मीटिंग करवा जदि मासक भितरे आपणको टीम रे लीडर माने जो अच्छा लेफ्ट साइड राइट साइड रे से माने जदि 5 जन 10 जन को बसैकरी सप्ताह 2-3 थर मीटिंग करू नांती ताले बिजनेस केमि पड़िबो जदि आपण माने जो लेवल रे अछंती से लेवल रे जदि आपण 10-20 जन को बसैकरी मासरे 4 थर 5 थर मीटिंग करू नांती निजे बसैकरी आपण कहा मीटिंग रे बस ए आपणकर मन करंतु एते तारिख रे गोटे मीटिंग हबो सेठी ऑफलाइन आसीबे सेठी जने ट्रेनर आसीबे मनकर आपणकर 8 तारिख रे गोटे मीटिंग हबो आ 5 तारिख रे गोटे मीटिंग हबो 9 तारिख रे मीटिंग हो सेठी ऑफलाइन रे आछुंती गोटे सेमिनार होची सेठी ऑफलाइन आछुंती सीए तो सिस्टम चलिबो से सिस्टम रे आपण आपणकर टीम रे लोक को नहीं बसैबे किंतु आपण निजे जदी सप्ताह रे 2-3 थर 5-10 जन को नहीं मीटिंग न करिवे ताले कोन ताले केमती बिजनेस बढ़ियो आपण को 5-10 जन को नहीं सप्ताह रे 2-3टा मीटिंग करिया दरकार मासरे 8-10टा मीटिंग करिया दरकार तापर देखिया कथा जे मो टीम रे किए अछि को लेवल रे अछि से मध्य 5-7 जन को नहीं मीटिंग करो मते डाकू ये होची माने आपणकर फाउंडेशन कोर्स रो माने समस्त गोटू सॉलिड बिजनेस रो फाउंडेशन ये भित्तिभूमि ये मु सप्ताह रे 2-3टा मीटिंग करबी मते 10-20 लोगों को बसैकरी मु मीटिंग करबी मासरे मोर 5-7टा मीटिंग हबो मो टीम रे जो माने अछंती से माने मीटिंग होची कि नै तांको इंस्पिरेशन देइकरी तांको ए तमे 5 जन डाकियो मु जीबी मु आज पर्यंत सतपदेव आज पर्यंत आमे कोन करछु आमे समस्त को मीटिंग करौछु माने मोर मीटिंग करिया पई मु तो समस्त को फोन करछु मोर साबो को फोन कर साबो कटक रे मीटिंग करंतु ए मु जीबी आरती मैडम को आरती मैडम आपण करंतु से मैडम मु जीबी सतपदेव ये काली कथा होतिली हमर ये संगे कार्तिक बाबू सहित जे 14 तारिख ये केबे हबो 16 तारिख रे ना 16 तारिख रे एठी हबो नेमाळ रे मीटिंग हबो ताले मु एगोडा मीटिंग करूची तो सतपदेव भी सेमती का सब तेणु आपण माने भी सेमती करंतु आपण माने भी सेमती करंतु ये वेरी सिंपल फार्मूला आउ किछि ज्ञान एतरे नै आपण माने भी सेमती आपण टीम रे जो अछंती आपण टीम रे 50 100 150 200 लोक अछंती बहुत लोक अछंती हम मो पाखरे से पंजिका सब अछि मु देखुची आपण पाखरे बहुत बहुत लोक अछंती तेणु आपण माने फोन करी कहंतु अरे ई लोक रो आग्रह अति उत्साह अछि ताको ए बाबू तमे ओडे मीटिंग करिवो ग्रुप मीटिंग करिवो ओडे होम मीटिंग करिवो मु जीबी तम पाकू ये करंतु ताले आपनकर आत्मविश्वास बढ़िबो आपनकर लोकंग सहित संपर्क बढ़िबो आ से माने माने इंस्पिरेशन पाइबे तेणु ये काम हमरो काम होची नेटवर्किंग काम माने नेटवर्कर माने आमे किछि प्रोडक्ट सेल करबा आउ किछि आमे कोन करबा ना लोकन को जॉइन करबा कंपनी प्रोडक्ट तयारी कर देला कंपनी रो काम प्रोडक्ट तयारी करबा हमरो काम लोकन को तयारी करबा लोक प्रोडक्ट हेले तो बिके चलियो सिस्टम हमरो काम होला लोकन को तयारी करबा सिस्टम सहित आउ कंपनी रो काम होला प्रोडक्ट तयारी करबा कंपनी प्रोडक्ट तयारी करूची बेस्ट क्वालिटी रो प्रोडक्ट करूची केते बढ़िया बेस्ट क्वालिटी करूची आमे से क्वालिटी रो प्रोडक्ट को आमे खुशी होउचे भल लागुची हमकु किंतु हमरो कंपनी टीसीसी एक मन सेतरे कोन करूचंदी ये प्रोडक्ट तयारी करूची माने आपण जदी भल लागुची तो आपण जदी 50 जन भल लागुथिबा लोकन पाखरे पहुंचंतु से कथा कहउचंदी से कथा कहउचंदी प्रोडक्ट भल होउची माने आपण 50 जन पाखरे पहुंचंतु
जदि आपण नेटवर्किंग करिया चाहूँ जदि आपण चाहूँ खाली यूज करेंगे आम यूज करूँ आम भल कथा जदि लोकों पाखे भल जिन पहुँचेबा लोक सेवा करवा लोक उपकार करवा लोक मानकर केमतिका ये नॉनवेज न खाई प्राणी मान बचेक आम ये प्रकार भावना नहीं आम जिते शिखुचे ताकू आम भी शिखेबा बहुत लोक ताले सीना यार माने किसी तेणु ये कथा तो यही हिसाब से नवेम्बर मसरे मोर आपण मानू बार बार करी कहूँ जे आज 2 तारिख होगा आपण मैंने गोटे डायरी रे जेमिति हेले लेखंतु जे नवेम्बर मसरे कौन करेंगे डिसेम्बर मसरे जनवरी मसरे से तो पर कथा तापर 26 रे जो गुड़ा सब कहली सेटा भी लिखि दिंतु जे मार्च 3-4 रे हमर बिलवाड़ा जीवार अच्छी मार्च 1 तारिख 2 तारिख टिकेट हम डिसेम्बर रे मो टीम रो लोकंकर पैसा कलेक्शन हम एक कथा मध्य डायरी रे लिखंतु आउ फेब्रुआरी 22 रे संजीव सार डीटीडब्ल्यू हम तेणु मो टीम रे जेमिति हेले 50 लोक मु डीटीडब्ल्यू रे बसैबी से कथा मध्य लिखंतु जून मासरे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम पुरी रे हबो सेति पई मध्य मु प्रस्तुत करबी मो टीम को से कथा लिखंतु तापर सेप्टेम्बर मासरे संजीव सार डीटीडब्ल्यू हम मोर टीम रे जदि प्रथम मीटिंग रे डीटीडब्ल्यू रे 50 लोक बसचंती ताले सेप्टेम्बर मासरे डीटीडब्ल्यू रे जेमति 100 लोक बसिबे लिखंतु ना केते बसबे देखा जिवो कोन असुविधा हे जाउची तो यही हूँ आपण मानकर भविष्य रे जदि आरसीएम को प्राण दे आपण भल पाउछ देखंतु आज केते माने खुशीर कथा मते भी भल लागिला आज माने आरंभ सेपटे देरी हो गला सतपति बाबूर एटा को खोलु खोलु देरी हो गला आपण माने बहुत आगुआ एंट्री कर जाइतिले 5-7 जण 8 जण एका एंट्री कर जाइतिले यही हूँ आपण मानक भितरे अभ्यास रे पड़ी गेलानी आपण मानक भितरे हम मोर भितर भी अभ्यास रे पड़ी गेलुनी अभ्यास रे निजे पड़ीबा एवं अभ्यास रे निजर लोक टीम रो लोक को पकेबा ये होची यार मूल मंत्र आउ किछि नुहे आमे जॉइन करिकि छाड़ दबा 2000 टंका किनला तार से मनीष हो गला से रामायण महाभारत सुनी दबा ये समस्त को भूल काम संजीव जी देखंती नि गोटे लोक को जॉइन करि देकि गोइठाटे मारुथबा जॉइन करो तापर गोइठा मार दियो देखिथिबे से ट्रेनिंग रे तांकर ता माने लोक को जॉइन करो भूली जा 2000 टंका किनला भूली जा ताले आमे हमर माने नष्ट कर दोछि लोकन को जॉइन करिला माने तांको केमिति से तयारी हेबे सेटा होची दायित्व तांको तयारी माने से केमिति अभ्यास रे पड़िबे किनिबा लोके बंद कर दोचंदी काहे की तांको हमें अभ्यास रे पकोउनी तांको किणी थरे किणी कि छाडी दोचे तांको अभ्यास रे पड़िया पर्यंत 4-6 मास तांको पछर लागिया को पड़िबो तांको से संपर्क रखिया को पड़िबो से अभ्यास रे पड़ी जिवे तांको पिकअप सेंटर आनिया को पड़िबो तांको घरे जदी दबा अभ्यास कर देबे ताले से सबले अभ्यास चाहिथि हां हम घर दाणी के दबो तेणु तांको केमती आम आपण पीयूसी को नेबे सेटा मध्य चेष्टा करिवे एई काम होची अभ्यास करिवे फाउंडेशन काम ये सब परिवार द्वारा लोक आपनकर टीम रे सब अभ्यास रे पड़ी जिवे मीटिंग को आसी अभ्यास रे पड़ी जिवे जिनिस किनिबा अभ्यास रे पड़ी जिवे आदत एई ऊपर देखंतु एई देखंतु टीसीजी कर एई जो बही आदत को बदलने का एई बहीटा आपण माने समस्त जदी रखिसेंती भल कथा एको जदी रखिसेंती पढंतु जदि न रखिसेंती किणंतु एको पढंतु आदत होची सब मैन ये माने हैबिट्स मैन हैबिट्स द्वारा ही तार सब करे तेणु आदत ऊपर टीसीजी गुरुकुल रे भी बहुत प्रोग्राम पुराना प्रोग्राम अछि आपण देखि बाहर करिवे आ एई बहीटा को पढिवे तापर तांकर अछि सक्रियता का सुनहरा नियम ए बहीटा को मध्य किणंतु ए बहीटा को मध्य पढंतु एई बहीटा तापर रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका ये बहीटा को पढ़ंतु एतरे सब माने गुप्त मंत्र सब अछि आपण माने जदी एकु पढिबे बहुत कथा जानिबे आ निजे ज्ञानटा निज ज्ञान होची कर्म रे लगैया पे अर्थात ज्ञान जहाँ आसीबो निज टीम को देबे ज्ञान जहाँ आसीबो निज टीम को देबे ज्ञान जहाँ पाइबे निज एटा निज टीम को मु आपण को मो आपण माने मो टीम तेणु मु आपण को एटा कहूची देखौची ये सब देखौची कोन आपण माने मो टीम बोली देखौची तेणु आपण भी आपण को टीम को देखंतु ना आ ये गोटे पुराना बहीटे स्वयं से समाधान टीसीजी ये बहीटा को मुझे सब पढ़ी देखे सब पढ़ी पढ़ी तार सब दाग पकई देवी ये बहीटा स्वयं से समाधान निजे समाधान केमती करेंगे डिपेंड करेंगे क्या ये सब 4टा बही बहुत बढ़िया बही आउ तो पुराना बही भी अच्छी टीसीजी आपण मैंने पढ़ंतु तापर आपण मैंने डायरी रे लिखंतु आ नवेम्बर रे आपण मानकर बिजनेस बहुत बड़ हम आउ गोटे डायरी रे बार बार कर लिखंतु मु सकाळे 7:30 रे प्रोग्राम रे जेमिति हेले 10 जण नुआ लोक को बसैबी 10 जण लिखंतु भाबंतु आउ कोन करिवे जे आपनकर जो माने मोर पुराना
ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳରେ ବସେଇବି। ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମିରାକଲ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯେମିତିକା ମିରାକଲ ହେଲା, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆଗୁଆ ଜଏନ କରିକିରି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ମିରାକଲ, ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ, ମଣିଷର ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବା। ତ ମୁଁ ଏତେ ବକ ବକ ହଉଛି, ଏଠି କଣ ଟାଇମ ଅଛି କି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଟାଇମ ସରିଯିବ ବୋଲି। ସାର୍ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, 2 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଯେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗୋଲ ସେଟିଂ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗୋଲ ସେଟିଂ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇପାରିବା। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଗୋଲ ସେଟିଂ କଲେ ସେଟା ଆମେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ତାକୁ କରେଇ ଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ କରେଇ ଦେଇ ଆମେ ଏଟା କରିପାରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସାର୍ ବି ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ଉପରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତା ଛଡା ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ ବି ମଝିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିୟୁସି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ନିଜେ ବସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଯେମିତିକି ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡେଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଡେଟ୍ରେ କାଲି ଆମେ କାଉନସିଲିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଟିମ୍ ସହିତ କାଉନସିଲିଂ ବି ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ ତ ନେମାଳରେ ରହିଥିଲା, ମିଟିଂ ରହିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ଆଉ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ନାଇଁ 14 ତାରିଖରେ ନା, 16 ତାରିଖରେ। ନାଇଁ 16 ତାରିଖ ଜାରକା ଆଉ କଟକ ଦିଟା ରହିଛି। ସକାଳୁ କଟକ ଯିବି, ସେଠୁ ପୁଣି ଜାରକା ଯିବି। ମାନେ ଏମିତି ଆର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ତ, ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ମାସକ ପରେ ହେଲେ 16 ତାରିଖ ହଉଛି। 9 ତାରିଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଟାଇମ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍, ରବିବାର ଦରକାର ହ୍ୟାଲୋ ନା, ହ୍ୟାଲୋ। ରବିବାର ପାଇଁ ଆଉ ତ ସମୟ ହଉନି। ତ ସେଥିଲାଗି 9 ତାରିଖ ସେଠି ରଖିକି ପୁଣି 14 ତାରିଖ ଆମେ ପାଟକୁରା ଆଉ ସେଇ ସେପଟ ବେଲ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଷୋଳ ଆଜ୍ଞା ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। 16 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ କଟକ ମୋର କଟକ ଆଉ 16 ତାରିଖ କଟକ ଆଉ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ଜାରକା। ହୁଏତ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଆମେ ଜାରକାରେ ବି କଟକ ଜାରକା। କଟକ ଆଉ ଜାରକା। ଆଉ ତା ଛଡା 8 ତାରିଖ ଦିନ ତ ଆରତି ଅପାଙ୍କ ଟିମ ର କି ସୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଏତିକି ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସବୁ ଫାଇନାଲ ହବ। ଆ, 16 ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ସାହୁ ବାବୁ ସେଠୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ ନା। ମୁଁ ସୀମା ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଯିବେ, ସାର୍ ଟିକେ ସୀମା ମ୍ୟାଡାମ ଯିବେ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଥିରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ 16 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସତୀଶ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖ। ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଲରେଡି ଲୋକଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି 2ଟା ମିଟିଂ ଅଛି ଏ ମାସରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଆଉ ସତୀଶ ସାର୍ ଆସିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର 9 ତାରିଖ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଯଦି ଏମିତି ସାରଙ୍କର ଟାଇମ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କହିସାରିଲିଣି ସବୁ। ସାରଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଜି ତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ଅଛି ପର୍ସନାଲି ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଓକେ, ପଳେଇ ସମୟ ଆସ। ସରିଗଲାଣି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଆରସିଏଫ। ଜୟ ଆରସିଏମ୍, ନମସ୍କାର। 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ସେମିତି ହବନି। ସେ 16 ତାରିଖରେ କରିବା କି ସାର୍ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ କରିବା। ସାର୍ 2ଟା ମିଟିଂ ହେଇପାରିବନି? ନା ହ୍ୟାଲୋ। ନା, ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜେ ଆଉ କଣ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ? ଦିଟା ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ କରିବେ, ସାର୍, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଆଉ ବିଜନେସ ଉପରେ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ବିଜନେସ ଆଜ୍ଞା, ଉପରେ କରନ୍ତୁ। 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ହବ ଲେଡିଜ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହବ। ବାସ୍ ସୁବିଧା ବାସ୍, ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହେଇପାରିବ। କହୁଛି। ହଁ ଠିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 16 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସାର୍। ଗାଇନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ